So, I starting from Pak Faisal. Pak Faisal, I have 50 question. Yeah, So many. 50. But I will make it shortly. Can you share a story about the association does to support regional government to accelerate digital transformation and integration of national digital service? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi orang Indonesia saja. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Pertama, saya mewakili kawan-kawan dari asosiasi Askomsi ya. Askomsi itu asosiasi dinas Kominfo seluruh Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketua di periode 2 tahun ini. Yang kedua, saya juga sebagai kepala dinas Kominfo Kominfo di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, jadi saya bicara atas dua ini ya. Menarik sebenarnya pembicaraan hari ini. Saya yakin semua para expert ini akan bicara banyak tentang infrastruktur. Dan tadi kita sudah dengar juga keynote yang cukup menarik ya. Jadi saya mungkin tidak jawab langsung, tetapi saya harus bicara sedikit tentang latar belakang ya. Jadi dua tadi sudah bicara tentang luar biasa tentang perkembangan infrastruktur di Indonesia. Nah, saya sebagai orang daerah yang sekarang jadi ibu kota, jadi yang di Jakarta jadi sekarang jadi orang ibu kota. Kami cukup kaget dengan 1-2 tahun perkembangan infrastruktur yang dibangun. Tapi puluhan tahun kami cukup susah dengan infrastruktur. Ya. Kemudian kawan-kawan di Indonesia Timur juga sangat sulit dengan infrastruktur. Karena kita bicara di IT, otomatis infrastruktur yang saya maksud adalah akses telekomunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa situasinya tidak baik-baik saja sebenarnya. Di Provinsi Kalimantan Timur, tempat saya saja, saat ini di 2024 yang sebentar lagi 2025, masih ada 20-25% itu blank spot. Itu baru Kaltim tuh. Di Indonesia Timur mungkin ada provinsi yang sampai 30-40% yang blank spot. Di Kaltim kalau 20-an% itu bisa mendekati 200 sampai 225 desa. Yang kalau mau telepon tuh harus naik gunung dulu. Atau kalau punya handphone harus disimpan dulu. Nanti ketika sampai di daerah yang cukup baru nyampaikan. Nah, ini hari ini itulah kondisi sekarang yang harus kita pikirkan bersama. Karena saya sangat paham bahwa kawan-kawan di private ya, di swasta, mereka kan berpikirnya sudah profit oriented ya. Walaupun saya yakin kawan-kawan di Telkom tadi masih adalah jiwa merah putihnya. Tetapi kan pasti investasi yang dibangun pasti ingin juga cepat kembali, ya, ingin kembali cepat kemudian bisa menghasilkan profit. Nah, di tempat saya dari sudut kota yang di tengah untuk sampai di ujung yang berbatasan dengan Malaysia, itu membangun infrastruktur baik fiber optik maupun BTS atau tower, itu butuh biaya yang gede banget. Begitu sampai di sana, penduduknya cuma 1.000, penduduknya cuma 2.000, tapi dia orang Indonesia. Ini yang hari ini saya coba gugah Bapak Ibu. Mari teman-teman swasta, ya subsidi silang lah ya.
Itu yang terjadi di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur. Kita semua berhak mendapatkan infrastruktur, layanan informasi, telekomunikasi, dan juga kita perlu dapat akses internet yang baik untuk bisa membangun bangsa ini. Jadi itu kondisi terkini yang kita butuh. Nah pasti jadi pertanyaan, apa usaha kami nih sebagai orang di pemerintah? Nah kalau saya pertama di Provinsi Kaltim karena memang kewenangan ini sudah ditarik oleh kawan-kawan di pusat, otomatis kewenangannya ada di pemerintah pusat, tapi bukan berarti kami lepas tangan ya. Akhirnya kami mengajak nih sektor swasta untuk bisa terlibat berpartisipasi di kondisi kekinian di Kaltim. Salah satu banyak di Kaltim site-site tambang, banyak site-site perkebunan sawit yang rata-rata punya akses bagus by satelit. Nah kita minta tuh CSR-nya untuk masyarakat sekitar, tarik kabel fiber optik, kita nggak minta duitnya, ayo dong CSR bandwidth. Nah ini yang saya tawarkan dengan kawan-kawan. Atau ada pola-pola lain yang kita sebut dengan gotong royong lah, ya, gotong royong pertama. Misalnya kita cari dari pusat ini dana untuk membangun menaranya, BTS-nya kita tarik nih, ayo dong Telkomsel, ayo dong Indosat, pasang lu BTS, masa udah ada menara nggak mau pasang BTS. Terus bagaimana menjaga keamanan dan lain sebagainya, kita ajak ini aparat Kodim, di Koramil, di di masyarakat desanya untuk menjaga sama-sama jangan sampai ini tower ada BTS tiba-tiba baru sebulan dipasang udah hilang karena di tengah hutan nggak ada yang jaga. Ya ini problem ya. Ya. Jadi itulah problem yang kita harapkan mudah-mudahan saya menggugah saja, saya tidak bicara yang baik, cerita yang buruk, tapi saya ingin menceritakan kondisi existing yang mudah-mudahan bisa dibantu oleh kawan-kawan swasta maupun oleh provider yang lain untuk bisa peduli, jangan memikirkan profit saja, tapi pikirkan juga masih ada ratusan juta masyarakat Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses itu. Tapi jangan khawatir, tingkat literasi digital di Indonesia masih bagus, indeks masyarakat digital juga masih bagus. Kami di Kaltim walaupun 20-25%, indeks literasi digital kita peringkat 3 nasional. Indeks masyarakat digital kami peringkat 4 nasional. Jadi ayo bangun di Kaltim, insya Allah balik itu break even point-nya dengan cepat. Ya, saya kira itu pengantar awal. Makasih. Oke, terima kasih Pak untuk keluhan sekaligus peluang ya Pak. Oke. Now I turn to Pak Mubarok. Pak, continue with what happened in East Kalimantan, because Jakarta now is changed, the status is changed. Is the investment in Jakarta Smart City is worth to the investment? If it's worth, the dream of realizing a city that more livable as the main requirement for a business-based city, it's mean, yeah. But my question is, what are the major initiative under the Jakarta Smart City program aim at exchange digital infrastructure in the capital? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Agus Mubarok, Pak, from Jakarta Smart City. As you mentioned that Jakarta is shifting from Indonesia capital into the global city. So Jakarta will be one of the economic power, not only in Indonesia but also in the Southeast Asia. So we aim to get how the digitalization and the disruptive technology drive the economic, not only talking about the smart city, not only improving the quality of life of the citizen, but also
increasing the economic growth in Jakarta and the greater area. So talking about the Jakarta become one of the global city, I think every global city, every need to be need to be provided by the not only good infrastructure but also good public services. For example, talking about the congestion in Jakarta, it will impact with the economic also. Talking about the flood disaster, it will impact with the economic circulation. So Jakarta Smart City aim for to be four main area. The first is digital infrastructure, and the second one is about the digital government. We have SPBE, Satu Data, tingkat nasional, and so on and so on. The third one is about digital economy, and the last one is about talking about digital society. How we improve the digital literature of our citizen and so on. Okay, nice. So, sorry, can I ask more? Okay. So, what's the biggest challenge? Okay, yeah. Maybe it differ with the some area in Indonesia. For example, government need to be ensure that citizens have equal access. For example, public services, internet, and so on. Talking about the geographical challenges with the central and the east of Indonesia, we have an advantage in Jakarta because maybe 98, 99 we have covered the basic of connectivity in terms of a lease line, in terms of wireless connection, but we are talking about the next step. Talking about smart city, we have many layer, Pak. Talking about the smart city can be built before building a smart city. We need to access is the city ready? Yeah. They have some checklists. For example, is the digital infrastructure is ready? Is the man behind the gun, brainware is ready? About the financial, fiscal, talking about the city fiscal is ready or not? But our main challenges is how we the first is how we integrate of many stakeholder, many agency in Jakarta, and integrate those kind of data so we can make use of the data for the efficiency for the efficiency of the public services. Okay. Okay. Great, Pak. Thank you, Pak Mubarok. Now I turn to Mr. Xi. 谢医生，喂， This is okay. History record that Shenzhen is a digital industry giant beside Silicon Valley and Bangalore in India. And we hear from Pak Faisal, he invite, okay, maybe after you hear Pak Faisal explain about the East Kalimantan, you will maybe interesting investing to the Balikpapan ya Pak? Okay. I will asking about you, but what is the development situation of digital trade in Shenzhen? Pak bisa dulangin? What is the development situation of digital trade in Shenzhen? 深圳。 Shenzhen. 不好意思，请问一下，现在在深圳市的数字发展，现在是在哪一个地步？然后刚才yang Pak Faisal juga saya jelaskan ya. Yeah, yeah. 刚才
巴菲萨就是第一位讲员，他有提起，在东加里曼丹岛，他们现在很需要就是有让他们的人民可以享用数字化的设备，但是现在还非常的缺乏，他们甚至需要有一些公司可以用他们的企业社会责任资金去开拓。那是不是中国对这一方面有意投资？不过第一个问题就是说，他们先问在深圳现在的经济不是数字贸易发展是什么地步？谢谢啊，谢谢主持人。 Terima kasih, Pak. 我首先要感谢这一次展览会的主办单位，邀请我来参加本次展览会，也邀请我来参加，跟我们在座各位嘉宾来一起讨论，数字化转型方面的一些思想和理念。 Terima kasih atas organizer telah mengundang kami untuk datang ke sini dan juga membahas tentang transformasi digital. 我来自中国深圳，可能大家也比较了解，深圳呢是最早对外开放的中国城市，现在已经成为国际化的大都市。 Mungkin banyak orang di sini tahu bahwa Shenzhen itu adalah Shenzhen is one of the earliest opened cities in China, and now it has the most advanced development. 深圳去年的 GDP 呢也达到近5000亿美金，在很多它一个城市的一个 GDP 已经超过很多欧洲的一个国家。 And actually, the GDP in Shenzhen last year has reached 500 billion US dollar, and it has actually exceeded many cities in Europe. 我们人均 GDP 也达到了2.7万美元，也就是我们深圳作为一个城市，它已经进入一个发达国家的水平。 And actually, the GDP per capita has reached 270,000 USD per person, and that actually is one of the indexes of a developed country. 刚才主持人问到那个深圳的那个数字贸易和数字化那个进展到什么程度？我今天呢也简单的向大家报告一下深圳这方面情况。我非常想跟我们各位那个在座的嘉宾来讨论的，但是很可惜会议没提供同传，所以我根本不了解他们在讲的什么。 I actually would like to share what is the level of digitization in Shenzhen currently, but because I wasn't informed, so I didn't bring the PowerPoint here, but actually I would like and love to share. 深圳市政府非常重视数字贸易的发展，他把它看成跟货物贸易，还有我们那个服务贸易同等重要的位置上。 So Shenzhen's government actually very much emphasizes the digitization. It actually puts the digitalization in the same emphasis as trade and economy. 深圳的数字贸易主要体现在以下几个行业，一个是 IT 服务业，一个就是我们跨境电商服务业，一个就是我们游戏和那个音乐下载的服务业。 And some of the fields that it emphasizes for digital services is the IT sector, e-commerce sector, game sector. 深圳呢，去年的数字贸易的产值已达到了3600亿人民币。 And last year, the income that comes from digitization reached 360 billion US dollar. 政府有个目标，今年呢，2024年，我们深圳的数字贸易的那个产值会达到4500亿人民币。 And this year, the government has set a target for the digital trade to reach 4.5 million USD. 深圳的数字化的那个升级转型呢，深圳市政府非常支持。那么深圳如果讲深圳数字化转型达到什么程度，我这里可以这样的说，深圳市的大型的龙头企业，它的转型基本上都数字化了。他们指的是他们业务流程、管理流程、生产制造流程，基本上都是数字化。 And the question was, what is the level of digitization in Shenzhen?
I could say, to easily describe this, all of the big companies in Shenzhen has digitalized the process of administration, management, and manufacturing. 比如说我们华为、比亚迪，那个还有我们的那个中兴，他们的生产线基本上都无人工厂、黑灯工厂。For example, the product lines of Huawei, BYD, and ZTE, they are mostly automated, manless. It's all digitalized. 如果说把那个数字贸易转型的程度按10分来计算，10分，那么深圳市的很多头部企业，他们的数字化已经程度达到9分。And if we give a point out of 10, then the startup's transformation to digitalization is at 9 right now. 深圳市政府也有个目标，到了2025年，就是明年，我们深圳市的规模以上，就有一定的规模的企业，它的数字化转型要基本上全部要数字化转型。And the government of Shenzhen has made a target by 2025 that within a certain scale of the companies, it has to be all 100% digitalized. 这就是刚回答了刚才我们主持人讲的，我们程度怎么样？看看主持人还有什么想问的问题。So that is to answer the level of digitalization in Shenzhen. Do you have any other questions? Is it possible that Shenzhen maybe invest to the East Kalimantan? 有没有可能深圳在东加里曼丹进行投资？深圳市的企业，现在深圳市政府非常支持我们企业走出去服务。我们中国跟东盟国家有个协议叫 RCEP， 里西比 RCEP 协议。那么这个协议已经促进了我们中国跟我们东南亚国家之间的这种产业和项目投资的合作。So actually, the government of Shenzhen encourages our companies to provide global services, for our services to go global. Also, China also has signed RCEP agreement with many ASEAN countries. So we actually are interested in cooperating with ASEAN countries. 所以呢，中国我们深圳投资印度在那种协议，在这种关系上不存在障碍。所以如果你们这边有项目，我很乐意把它带回到深圳去。我们相信我们很多企业会对项目感兴趣，从资金投资，从5G 那个网络投资和软件硬件投资，我想我们深圳有能力来一起来完成你们的项目。So if there are projects to invest in, do let us know. We will be glad to provide assistance, whether in fund, the 5G facilities, software and hardware. Okay, thank you. 谢谢。谢谢. Oke Pak Yoga, ini kita jadinya trilingual ya, Inggris, Indonesia, Cina gitu kan. Jadi lah Pak Yoga aja langsung lah. Lagi Jawa. Bentar lagi Jawa. Saya jadi jawab bahasa Jawa ya, atau Sunda ya. Boleh Pak Yoga. Pak Yoga, I just one question. How is Pertamina Digital Infrastructure managed to foster digital innovation within the company? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaannya, terima kasih ya saya dari Pertamina diundang untuk jadi part of panelis. Dan izinkan saya juga untuk menyapa partisipan. Selamat siang Bapak Ibu dan semua hadirin yang datang di sini. Jadi pertanyaannya bagaimana foster digital innovation ya di Pertamina khususnya. Jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaan tersebut ya, barangkali perlu saya sampaikan juga, kalau kita bicara mengenai digitalisasi, digital transformasi, kan kita perlu pastikan dulu bahwa semua inisiatif-inisiatif yang dilakukan itu tentunya harus memberikan value. Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan, ya termasuk di dalam hal ini adalah Pertamina, di mana kita berada di oil and gas industry,
itu bukan sesuatu yang sifatnya euforia gitu. Jadi tapi semua sesuatu yang memang menghasilkan sesuai dengan strategi bisnis dari perusahaan. Nah, inovasi digital apa yang perlu di-enforce? Ya tentunya kita perlu melihat bahwa sebuah inisiatif digital transformasi itu bisa sukses, tentunya kita tidak hanya bicara dari sisi teknologinya aja. Tentunya bagaimana membangun talentnya, lalu bagaimana menyiapkan operating modelnya, lalu sesudah itu sebelum kita memilih teknologi yang tepat sesuai dengan use case atau inisiatif yang akan dibangun, ada persyaratan yang tentunya kita tidak bisa lupa ya, bahwa digital transformasi itu tidak akan sukses tanpa adanya IT transformation. Sehingga perlu dipastikan dulu dari kesiapan IT-nya, baik dari infrastruktur supportnya, maupun juga dari data. Data ini sangat penting ya, artinya bicara data tentunya bergantung di perusahaan itu adanya di industri mana. Jadi karena data nanti pada saat kita bicara bagaimana teknologi akan mengenable gitu ya inisiatif yang dilakukan sehingga bisa memproduce produk yang harus dilakukan yang memberikan value kepada perusahaan tentunya data. Nah saya kembali lagi tadi ya bagaimana fostering digital innovation, tentunya talentnya harus dibangun. Nah membangun talent ini juga kan sesuatu yang nggak bisa seperti semudah kita membalikan tangan gitu ya. Jadi harus dibangun budayanya, culture di dalam suatu perusahaan dan perusahaan harus pintar memilih mana yang harus dilakukan, dikerjakan sendiri, mana yang barangkali kita bisa bekerja bersama dengan partner. Nah mungkin saya ambil contoh case yang ada di Pertamina. Untuk membangun budaya di Pertamina terkait inovasi, digital innovation, itu yang kita lakukan adalah bagaimana mendevelop budaya atau culture digitalisasi sendiri di Pertamina. Itu dilakukan, kita bangun yang namanya Digital Academy. Digital Academy ini dikembangkan dengan program-program yang dibuat secara terstruktur mungkin, di mana semua perwira-perwira, kita menyebutnya pekerja itu perwira ya, perwira-perwira Pertamina itu memang diperkenankan untuk mengikuti program-program yang ada. Jadi sesuatu yang memang sifatnya secara formal dibangun di dalam rangka mengembangkan talent tadi, talent digital yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua, bahwa barangkali proses belajar secara formal kan nggak memadai ya. Nah untuk bisa mengattenuate. Bisa lebih cepat Pak? Ya. Udah habis. Iya, saya udah kebagian time-nya udah selesai nih. Jadi ya mungkin pendeknya kalau kita bicara bagaimana fostering digital innovation harus tadi cover ya dari sisi talentnya, dari sisi dari sisi teknologinya, dari sisi ketersediaan datanya, dari sisi prosesnya, governance-nya juga harus clear. Dan bicara digital transformation nggak hanya about teknologi, kita harus memahami kita ini berada di industri mana. Karena nanti industri akan terkait dengan proses bisnisnya. Jadi seperti Pertamina, proses bisnisnya sangat lebar. Dari mulai upstream, midstream, downstream. Nah ini harus kita bisa melihat bagaimana inisiatif yang bisa terintegrasi sehingga nanti produk-produk yang akan dihasilkan itu memang memberikan value buat perusahaan. Untuk itu memang harus dicanangkan apa yang menjadi ambisi, berapa value yang akan di-generate tentunya terkait dengan bisnis kita, bagaimana financial performance kita, lalu bagaimana melakukannya. Nah melakukannya itu adalah yang kita sebut dengan operating model. Di mana di situ tentunya juga ada keterkaitan antara people, organisasi, sama teknologi. Nah teknologi kita sering mendengar AI, generative AI, sebenarnya itu bukan satu-satunya teknologi ya. Jadi kalau bicara di digital transformasi ada banyak sekali. Kita perlu melihat juga ketersediaan datanya dengan big data. Lalu mungkin untuk data analitik, data scientist kita bisa memanfaatkan machine learning, AI, proses otomasi, kita bisa memanfaatkan robotic processing automation atau RPA. Jadi kita memang harus bisa melihat teknologi yang paling tepat sesuai dengan proses bisnis di mana digital transformasi itu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan nanti ya memang sesuai dengan ambisi atau value yang mau di-generate itu harus sudah ditentukan di depan. Barangkali itu secara singkat. Terima kasih. Thank you Pak. Panitia sebentar saja. Karena Pak Yusuf sudah ada di sini. Pak Yusuf, saya langsung cepat saja dalam buku Tomorrow is Today. Yes. Itu disebut bahwa
disrupsi teknologi yang dilakukan itu berpengaruh pada PTPP dan PTPP kemudian melakukan adopsi. Efisiensinya apa sih buat PTPP? Mungkin singkat dan padat aja Pak, silakan. Yes, thank you Pak. Good afternoon everyone. I'm Yusuf from PTPP representing construction industry here. So digital transformation, like we can say BIM Pak, BIM, and then we have smart infrastructure, smart technology. That's and then we have 3D concrete printing. That's disruption. What's tomorrow today? And then also we have also OT, operation technology like LIDAR, photogrammetric. Nowadays we don't need to have people to have a survey one by one with theodolite. So we have like aerospace, and we just put focus photo, and then there is a quantity, there is a survey data already captured. So it's also it's time efficiency, but time efficiency, and of course it's enhanced productivity. And the question is how much that efficiency that we got in our project. Mainly today, this year, PTPP has approximately more than around 100 projects, all of Indonesia. In IKN is the biggest project, and every project now is mandatory to implement it digital, mandatory to implement IoT, and from digital implementation we can save around every project around 1 billion until 30 billion. In a whole company, let's say, we can efficiency up to 0.5 until 1% of all project costs. Thank you. Thank you Pak Yusuf. It's really tight ya. Thank you very much for Mr. Faisal, Mr. Mubarak, Mr. Shi, Mr. Yoke, and Mr. Yusuf for very, very bright and very tight discussion ya. I hope today's discussion benefit all participants attending this session.